Hi guys! It's me again. Today's video with my dogs. Lovely dog. Choco! 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 Asan si Choco? Choco! Oo, malaglag. Ay! Inapakan pa si Lucky. Choco! Choco! Hindi ka dito. Ay, hindi naman makikipaglaro si mama sa'yo ah. Mamaya pa ang gala. Upo, upo, upo. Choks, upo. Choks. Choco, upo. Choco. Upo, 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 upo muna, upo. Choco, upo. Ikaw, kain ka ng kain ng kung ano-ano. Guys, ang kulit ni Choco. Malaki na kasi. May... O, tayo dyan. Okay. O, Choco, upo. Choco, upo na ikaw. Upo. Behave, behave. Behave, upo. Upo na, upo. Ay, ang galing ah. Tapos mamaya tatayo na naman yan. Say hi, Choco. Choco. Choco daw. Hi. Choco. Ito. This is my Choco. Labing-labing Choco. This is my Choco. Labing-labing Choco. Say hi, Choco. Hi. Si Choco ay almost 9 months na po siya ngayon. Choco ay malaking pasaway na aso. Say hi, Choco. Hi. Yan, malalaglag lang, malalaglag. Hi, Choco. Hi, Choco. O siya, upo na. Upo na ikaw. Choco, upo. Upo muna. Upo muna. Upo na ikaw, upo. Upo. Choco, upo. O, diba? Ang galing Choco ah. Yan lang naman ang alam niya eh. Upo, kain. Kaya ang laki. No. No. O siya, babay na. Babay, Choco. Mamaya tayo gagala kasi maaga pa. Maaga pa ang gala. Yan, excited sa guloon. Bye-bye. Say bye-bye, Choco. Bye-bye. Bye, guys. Hi, guys. It's me again. Today's video with my dogs. Lovely dog. Choco! 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 Asan si Choco? Choco! Oo, malaglag. Ay! Inapakan pa si Lucky. Choco! Choco! Hindi ka dito. Ay, hindi naman makikipaglaro si mama sa'yo ah. Mamaya pa ang gala. Upo, upo, upo. Choks, upo. Choks. Choco, upo.